Bulan Ramadan, bulan mahamulia akatan umat muslimin, bulan pagmartabat, bulan paglano simpang gatayan iban na simpang gatayan damikyan bulan pagmaap niya api simpakaniya pakaniya. Mga umat muslimin magtabang-tabangi ahambog kamaksuran Ramadan. Oh Ramadan, bulan simpaghambog sama-sama sumud pa masjid, sumambahayang iban magibadat patuhan, iklas daing nga pangatayan singkatan umat sin Rasul. Magbago sin adat supaya madawat in karayawan, hasusunggon iban mag-ibadat buntul in mga umat muslimin, sumandal magpuasa halawom sinhang kabulan, magat sin Hindu sin Tuhan, hapagtabang iban pagkasilasa singkatan, nagpapanjari dumihil karayawan pa mga umat sin Tuhan. Halaom sin bulan Ramadan, mga pangatayan naghambog, tumihil sa haya sa plagpagkatiling kaldunya sinpa kasilasa iklas daing halaom pangatayan sin umat muslimin. Ramadan, oh Ramadan, bulan sin paghambog sama-sama sumud pa masjid, sumambahayang iban magibadat patuhan, iklas daing nga pangatayan singkatan umat sin Rasul. Hakan halgaanin bulan Ramadan, bulan mahamulia iban bulan sin pagmaap maapiha mga tao piyado sa hantan yukatan, hapag kasila sa iban paghambog sin mga umat muslimin.